মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ 15 দিনীয়া স্ব-শিক্ষণ সমলৰ ইংৰাজী বিষয়টো আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টোত মনোযোগ দিবা আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে মোৰ কমেন্ট বক্সত জনাবা। চোৱা লেসন অন দ্য ৰেইনবো এক্টিভিটি অন এ লুক এট দ্য পিকচাৰ। The rainbow boats sail on the river and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than this. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and build a road from earth to sky is prettier far than this. Now complete the sentence. Example: we see a bridge in the picture. So at example it is a similar way you can fill up the flowing. তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা we see the trees in the picture. We see the birds flying in the picture. We see a rainbow in the picture. We see the clouds in the picture. We see a river in the picture. Understand? Next activity on B. We can see many things around us when we go for an outing. Rivers, bridges, boats, trees, roads. Let's write the name of 3 other things that we know about or see in the nature. So কি কৈছে যে এইবিলাক বস্তু rivers, bridges, boats, trees, roads এইবিলাক কি পাও আমাৰ সাৰাউন্ডিংত দেখিবলৈ পাও। Let's write the name of 3 other things. তোমালোকক তিনটাও লিখিব দিছে এনেকুৱা ন্যাচারাল বস্তুৰ নাম লিখিব দিছে। So মই লিখিছো নাম্বাৰ 1 স্কাই, আৰ্থ, বাৰ্ডছ। So তোমালোকে ব্লেকো লিখিব পাৰা। নেক্সট এক্টিভিটি 2 লেটস ৰিড দ্য পোয়েম দ্য ৰেইনবো ফাৰ্ষ্ট লাউডলি দেন সাইলেন্টলি। তোমালোকে কি কৈছে এই ৰেইনবো ৰাইমছটো তোমালোকক লাউডলি পঢ়িব কৈছে, তাৰপিছত সাইলেন্টলি মনে মনে। দেন সি ইফ দ্য 3 words written in the activity on। তোমালোকৰ যি তিনিটা এই এক্টিভিটিত আমি স্কাই, আৰ্থ, বাৰ্ড লিখিলো above are also there in the poem। এই তিনিটা শব্দ তোমালোকৰ পয়েমছত আছে নেকি চাব কৈছে। লেটস ৰাইট আউট ফ্ৰম দ্য poem words naming the gift of nature to us। তাৰপিছত কি কৰিব কৈছে তোমালোকৰ এই ৰাইমছটোত থকা কিছুমান অৰ্থ কোনবিলাক গিফ্ট অফ নেচাৰ প্ৰকৃতি দান সেইবিলাক যদি অৰ্থ আছে তোমালোকক এই ৰাইমছৰ পৰা বিচাৰি উলাই লিখিব কৈছে। চোৱা কি লিখিবা ইয়াত লিখিব লাগিব তোমালোকৰ। সো কি কি আছে চোৱা see a rainbow, a river, seas, cloud, sky, trees, earth are the things gift of nature to us। এইবিলাক হৈছে কি gift of nature। Next activity 3 let's recite the poem the rainbow twice or 3 times। কি কৈছে তোমালোকক 2-3 বাৰ পঢ়িব কৈছে। Then we read aloud and recite the poem. We find some words that end with the same sound such as seas, this, please, trees. Such words are called rhyming words. Same sound. Write the words that rhyme with the following words. So similarly, like a sail, pretty, far, sky. Rhyme word likhibo koise. So you can write sail, fail, far, car, pretty, quantity, sky, fly. So black likhibo para moi keta likhi disu। Next activity 4 let's read aloud the words given below and make pairs of the words that rhyme with each other, then add another rhyming words that you know to each pair। So এইবিলাক বক্সত কি দি আছে তোমালোকক কিছুমান অৰ্থ দি আছে ৰাইমিং অৰ্থ বিলাক লিখিব কৈছে
তাৰপিছত কি কৰিব দিছে দেন এড এনাদাৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড দ্যাট ইউ নো তুমি জনা আৰু এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড ইয়াত কি কৰিব দিছে লিখিব দিছে চ সি boat coat goat 2 number river ever never next ship as a ship clip live sail nail fail cloud proud loud 6 number sky fly by so idu likhiba next activity 5 let's read the following lines given from the poem the rainbow boats sail on the river and ships sail on the seas. All the underlined words above are naming words. Such a word used as the name of a person, place or things is called a noun. So, যদি কোনো ব্যক্তি নাইবা ঠাই নাইবা বস্তুৰ নাম সেইটো কি বুলি কোৱা হয় নাউন বুলি কোৱা হয় so boat river seas are the noun. Next, there are bridges on the rivers as pretty as you please. The word you is used in the place of the reader of the poem or a person. Such a word used instead of a naming word or noun is called a pronoun. So noun or পরিবর্তে যেটো word ব্যবহার করা এটা কি বলি কোৱা হয় pronoun বুলি কোৱা হয় C number bird clouds that sail across the sky are prettier far than this. The word prettier in this line and pretty in the earlier line are describing words. So I will say describing word. A word that describes a person or a thing is called an adjective. So যিবিলাকতে কি কৰে এজন ব্যক্তি নাইবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে ডেসক্ৰাইব কৰে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় adjective বুলি কোৱা হয় D number and build a road from earth to sky is prettier far than this. Each of the underlined words express an action. A build is action বুজাইছে কিবা কৰা বুজাইছে such a doing word or a saying word is known as a verb. এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় verb বুলি কোৱা হয়. Now let's find other words in the poem or that we know belonging to the different word classes and write them in the table below. So তোমালোকৰ ৰাইমছৰ পৰা কি কৰিব দিছে আদাৰ ওয়ার্ড বিলাক বিচাৰিব দিছে নাইবা তোমালোকৰ জনা যদি বিলাক ওয়ার্ড আছে সেইবিলাক লিখিব লাগিব so কেন্দ্ৰ লিখিবা চোৱা noun rainbow boats river ship sea cloud sky breeze trees road earth so these are the noun. Next pronoun this that these you it these are the pronoun. Adjective pretty good ugly beautiful adjective these are and verbs sail boil come go these are verbs. Now activity 6 let's read the following 2 lines from the poem The Rainbow and see how the word bridges is used as different word class in each line. There are bridges on the rivers but the bow that the bridges haven't. See these two sentences. In the first line the word bridges is a naming word. This bridge is a naming word. So this is noun. While in the second line it is a doing word. That means this is a verb. So same word bridges this also bridges. প্রথমটা কি বুঝাইছে noun secondটা verb বুঝাইছে. Similarly sail and bow are the two other words which can be used as a noun as well as verb. For example, the boat has a large sail. This sail used as a noun. Ships sail on the seas. So this is a verb. Let's make sentences using the words given below. First as a noun and then as a verb. Bow as a noun, bow as a verb. Then hand as a noun, hand as a verb. Water as a noun, water as a verb. So make sentences. তোমালোকে বেলেগ ধৰণে বনাব পাৰিবা মই লিখি দিছো bow as a noun he has a bow bow means ধেনু আৰু verb হিচাপে bow down your head তাৰপিছত hand we have two hands as a noun and verb হিচাপে he handed me a book
তাৰপিছত water as a noun হিচাপে we drink water ইয়াত noun হিচাপে হৈছে water verb হৈছে I watered the plant in my garden বুজি পালানে next activity 7 let's read the poem the dodo from the lesson number 1 the rainbow তোমালোকক কি কৰিব কৈছে lesson number 1 যেটো rainbow আছে তাত কি আছে a rhyme stop পঢ়িব কৈছে let's read the poem the dodo then draw the picture of the bird dodo and write out a few lines about the bird so তোমালোকে picture draw কৰিব লাগে dodo and কি কৰিব লাগে few lines about dodo ইয়াৰ বিষয়ে লিখিব লাগে so মই লিখি দিছো তোমালোকে বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰিবা চোৱা মই এনেকৈ লিখি দিছো dodo a large bird they could not fly এবিলাক আছে ডাঙৰ প্ৰাণী আছিল এবিলাক উৰিব পৰা নাছিল they were green colored গ্ৰে কালাৰ আছিল they lived on the island of Mauritius they had large hooked beak to আছিল থৰটো এনেকুৱা আছিল they have become extinct they are no more now they are not alive so এইদৰে তোমালোকে dodo birdsৰ এটা পিকচাৰ ড্ৰ কৰি লবা so তোমালোকৰ ইংলিছৰ এখিনি আছিল ভিডিওটো কেনে লাগিলে জনাবা প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিবা যাতে মোৰ আহি থকা নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সমূহ অনায়াসে পাব পাৰা